बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत शिकन पार्ट 21। इमाम रुकनुद्दीन मसूद के जाते ही मलिकाए गजनी ने अमीर सबुख्तगीन की उस वफादार बूढ़ी कनीज को दोबारा खलवत में तलब कर लिया जो एक दिन पहले निजाम शाह से अकीदत रखने के बाइस उसके इताब का निशाना बन गई थी। बूढ़ी कनीज कांपते कदमों के साथ खलवत शाही में दाखिल हुई। तूने निजाम शाह को किस रंग में देखा है? सच सच बता कि ये पागल बूढ़ा कौन है। अगर तूने मसलहत या झूठ से काम लिया तो याद रख के तेरी बूढ़ी और कमजोर हड्डियां हमारे कहरो जलाल की आहनी जरब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मलिका आलिया, यह हकीर लोंडी बहुत दिन जी चुकी। इसे मजीद इन सांसों की जरूरत नहीं जो किसी मर्दे खुदा की जात पर बहुतान तराश कर हासिल की जाए। बूढ़ी कनीज मौत के खौफ से बेनयाज हो चुकी थी। मैंने आज तक अमीर मरहूम का हक नमक अदा करने की कोशिश की है और इस वक्त भी इसी हवाले से वही बात कहूंगी जो हक है। यह कहकर कनीज ने निजाम शाह की कई करामात की तफसीलात बयान की और बंदगाने खुदा के सिलसिले में उनकी मोहब्बतों का भरपूर जिक्र किया। ऐसा शख्स गुमराह नहीं हो सकता। लोग निजाम शाह की रूहानी अजमतों से हसद रखते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। यह कहते कहते बूढ़ी कनीज की आंखें नम हो गई थी। मैं चाहती हूं कि तू खामोशी के साथ निजाम शाह को खाने में मिलाकर जहर दे दे। मलिका गजनी ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा और गहरी नजरों से बूढ़ी कनीज को देखने लगी। अमीर सबुख्तगीन की वफादार कनीज जिसने जमाने के बड़े नशेबो फराज देखे थे, मलिका गजनी का वहशियाना हुक्म सुनकर कांप गई। माजल्ला, शिद्दत खौफ से कनीज की आंखें फैल गई थी। मलिका मुअज्जमा, यह गुनहगार तो इस काबिल भी नहीं कि अपने नापाक हाथों से निजाम शाह की खिदमत में पानी से भरा हुआ प्याला ही पेश कर सके, फिर कहां यह जहर आलूद खुराक। नहीं मलिका आलिया, मुझे इस खिदमत से माजूर समझा जाए। क्या तुझे खबर है कि तू किस गुनाह की मुर्तकिब हो रही है? मलिका गजनी ने उसी गजबनाक लहजे में कहा। हुक्म मादूली का जुर्म, नाफरमानी का गुनाह, शाहों के कानून में इसकी सजा मौत के सिवा कुछ नहीं। मैं जानती हूं मलिका आलिया, यकयक बूढ़ी कनीज के जिस्म पर तारी हो जाने वाला लर्जा खत्म हो गया था और उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत मामूल पर आ गई थी। मुझे यह मंजूर है कि निजाम शाह को दिया जाने वाला जहर मैं अपने हाथों से अपने जिस्म में उतार लूं, मगर यह गवारा नहीं कि इस मर्दे पाकबाज को मेरे जरिए कोई गजन पहुंचे। बूढ़ी कनीज के लहजे में ऐसी इस्तकामत थी कि जैसे वो अपनी मौत का इस्तकबाल करने के लिए बखुशी तैयार हो गई हो। तो फिर तू क्या चाहती है? बूढ़ी कनीज की हैरत अंगेज जुर्रत और बेबाकी देखकर मलिका गजनी ने अपना लहजा बदल दिया था। अगर एक कनीज के जज्बात का लिहाज रखा जाए तो मैं इतनी ही अर्ज करूंगी कि निजाम शाह रूहानियत के शहंशाह है और तमाम अहले गजनी उनके गुलाम। कनीज का लहजा अकीदत के जज्बे से सरशार था। ये तू क्या कह रही है? एक बार फिर मलिका गजनी की पेशानी शिकन आलूद हो गई। मैं मलिका गजनी के रूबरू अपने जज्बात बयान कर रही हूं। बूढ़ी कनीज की गुफ्तगू से बेनयाजी का अंदाज झलकने लगा था। अगर आप निजाम शाह के हजूर अपनी अकीदत की नजर पेश नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें जिंदान की तारीकियों से रिहाई दे दीजिए ताकि वो कैद खाने से निकलकर गजनी की गलियों में हमारी ताकत और इख्तियार का मजाक उड़ाता फिरे। मलिका गजनी एक बार फिर शोले की तरह भड़क उठी थी और इस तरह वो हमारी मासूम रियाया को बगावत पर उकसाने लगे। नहीं, हम उसे आजादी नहीं दे सकते। बेकसी की मौत ही उसका मुकद्दर है। मलिका गजनी की आना मजरू हुई तो वो दोबारा मुजस्मा कहर नजर आने लगी। तो फिर निजाम शाह को जहर देने के लिए किसी दूसरे खिदमतगार का इंतखाब कर लीजिए। बूढ़ी कनीज ने इस कदर इत्मीनान से कहा जैसे वो मौत के मुंह में खड़े होने की बजाय कसरे शाही के सब्जाजार में महवे खिराम हो। लेकिन याद रखिए मलिका आलिया, अगर निजाम शाह को हलाक कर दिया गया तो पूरा गजनी खून के सैलाब में डूब जाएगा। निजाम शाह कोई आम कैदी नहीं है कि उनके साथ शाहों का बनाया हुआ कानून जिस तरह चाहे सलूक करे। मेरी गुनहगार आंखें कई दिनों से ये जां गुदाज मंजर देख रही है कि अमीर जलाल जैसा भेड़िया मुसलसल निजाम शाह का खून पी रहा है और खून आशामी की ये रस्म महज आपके हुक्म पर अदा की जा रही है। मैं अपने आका अमीर सबुख्तगीन की नमक ख्वारी का हक अदा करने के लिए आखिरी बार अल्लाह के नाम पर आपसे इल्तिजा करती हूँ कि बेज़मीर मुसाहिबों के नरगे से जल्द अज जल्द निकल आइए और अपने दस्ते जफाकार को दराज होने से रोक लीजिए। अब तक निजाम शाह के जिस्म से इतना खून बह चुका है कि उसका हिसाब सरजमीन गजनी से अदा नहीं हो सकता।
यही सोच सोच कर मेरी रूह लरजती रहती है। अमीर जलाल को उसकी दरिंदगी की जो सजा मिलेगी वो तो सारी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी, मगर मैं इस बात से डरती हूं कि कहीं मेरे आका का खानदान किसी दर्दनाक मुसीबत से दो चार ना हो जाए। मलिका आलिया, अगर आप निजाम शाह को आजादी नहीं दे सकती तो उन पर किए जाने वाले तशद्दुद का सिलसिला ही बंद करा दीजिए। मुझे बहुत दिनों से किसी अजाबे नागहानी की आहटें महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई सरगोशों में मुझसे कह रहा हो, गजनी के बाशिंदों, यहां से दूर निकल जाओ कि इस शहर पर कहर नाजिल होने वाला है। ये कहते कहते एक बार फिर बूढ़ी कनीज की आंखें भीग गई थी। अभी खलवत शाही में बूढ़ी मुलाजिमा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि मलिका गजनी का हाथ बुलंद हुआ और कनीज के झुर्रियों भरे रुखसार पर गहरा निशान छोड़ता हुआ गुजर गया। बूढ़ी और नातवा औरत उस जरब को बर्दाश्त ना कर सकी और लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। नमक हराम कनीज, तुझ पर भी उस शोबदाबाज के जादू का असर हो गया है और तू तमाम उम्र के एहसानात को फरामोश करके आले सबुख्तगीन को बद्दुआएं दे रही है। मलिका गजनी पर वहशत तारी हो गई थी। नहीं मलिका आलिया, मेरी जबान तो अपने आका ज़ादों को दुआएं देते देते थक चुकी है, बस थोड़ी सी कुव्वत गोयाई बाकी है। इसलिए आले सबुख्तगीन को आखिरी दुआ देकर आपके जाहो जलाल की दुनिया से दूर चली जाना चाहती हूँ। बूढ़ी कनीज के सर से खून जारी था और आंखों से आंसू बह रहे थे। बेशक तू इस दुनिया से जाएगी, मगर बड़ी जिल्लत और बर्बादी के साथ। हम तेरी जबान दराजियों को माफ नहीं कर सकते। ये कहकर मलिका गजनी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बूढ़ी कनीज की जबान काट दे। फिर थोड़ी देर बाद खलवत शाही अमीर सबुख्तगीन की वफादार कनीज की चीखों से गूंज रही थी और कसरे शाही एक मजबूर औरत के खून से सुर्ख हो रहा था। अगरचे मलिका गजनी ने जोश गजब में बूढ़ी कनीज की जबान काट दी थी, लेकिन फिर भी उसे एक ज़ईफ औरत की गैर मामूली इस्तकामत पर ताज्जुब जरूर था। फिर यही हैरत बढ़ते बढ़ते मलिका गजनी के दिमाग के हर गोशे पर मुसल्लत हो गई और फिर उसकी जहनी रो एक ही समत में सफर करने लगी। आखिर निजाम शाह की जात में ऐसी कौन सी कशिश है कि लोग अपनी मौत की परवाह किए बगैर उसकी जानिब खींचे चले जाते हैं। मलिका गजनी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर उसे फौरन ही इमाम रुकनुद्दीन मसूद के अल्फाज याद आ गए कि निजाम शाह एक शोबदाबाज है और वह अपने जादू के असरात से लोगों की दिमागी कैफियत बदल डालता है। मलिका गजनी ने सोचा कि बूढ़ी कनीज भी निजाम शाह के उसी जादू के जेर असर है और उसी वजह से इंतहाई जुल्म और तशद्दुद को हंसी खुशी बर्दाश्त करने पर आमादा हो गई थी। अभी मलिका गजनी अपने कमरे में तन्हा खड़ी निजाम शाह के हवाले से मुख्तलिफ वाकयात पर गौर कर रही थी कि अचानक उसे गुज़िश्ता रात का लर्जा खेज ख्वाब याद आ गया। उसे अपने पूरे जिस्म में खौफ और दहशत की शदीद लहर उठती हुई महसूस हुई। नींद के आलम में सही, मगर अपने बेटे का कटा हुआ सर देखना कोई ऐसा मंजर नहीं था कि इंसान फौरी तौर पर जहन को झटक दे और उस खौफनाक तस्वुर से पीछा छुड़ा ले। ये ख्वाब तो इतने पुरहोल होते हैं कि इंसानी दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श होकर रह जाते हैं। मलिका गजनी भी अपने उस ख्वाब को याद करके हवा के रुख पर रखी हुई किसी शम्मा की लो की मानिद लरजने लगी थी। अगरचे इमाम रुकनुद्दीन मसूद जैसे आलिम ने निजाम शाह के कत्ल का फतवा दे दिया था और खुद मलिका गजनी ने भी ये बात तय कर ली थी कि वो बूढ़ी कनीज के जरिए खाने में जहर दिलवाकर निजाम शाह के फितने से निजात हासिल कर लेगी, मगर रात के ख्वाब की खौफनाक यादों और जबान काटे जाने से पहले कनीज की इल्तिजाओं ने उस जारहाना इकदाम से बाज रखा। इसी दौरान छिपे सलार अमीर जलाल ने बारियाबी की इजाजत चाही। मलिका गजनी अपने परेशान ख्यालों के हिसार से निकल आई। मलिका मुअज्जमा का इकबाल इतना बुलंद हो कि आसमान की हमसरी करने लगे। अमीर जलाल गुलामाना अंदाज में इस कदर झुक गया था कि उसके सर और जमीन के फर्श में बराए नाम फासला रह गया। क्या कहना चाहते हो? मलिका गजनी के होठों को जुम्बिश हुई। उस मुख्तसर अरसे में वो अपने शिकस्ता आसाब पर काबू पा चुकी थी। निजाम शाह के लिए क्या हुक्म है? अमीर जलाल सीधा हुआ और कहने लगा, वो पागल बूढ़ा किसी भी हाल में अमीर मुअज्जम की इताअत पर आमादा नहीं है। अगर मलिका आलिया की इजाजत हो तो उसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया जाए। अमीर जलाल को तवक्को थी कि उसकी बात सुनते ही मलिका गजनी निजाम शाह के कत्ल का हुक्म सादिर कर देगी, मगर वो उस वक्त हैरान रह गया जब मलिका गजनी ने किसी तरद्दुद और हिचकिचाहट के बगैर कहा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। क्या उसके जिस्म को जंजीरों से आजाद कर दूं? फर्ते हैरत से अमीर जलाल की आंखें खुली की खुली रह गई थी। और क्या उसे जिंदान की तारीकियों से निकालकर दिन के उजालों की तरफ जाने दूं? अमीर जलाल की आवाज से इर्तियाश नुमाया था। हाँ, उसकी जंजीरें खोल दो और तशद्दुद का सिलसिला बंद कर दो, मलिका गजनी ने सर्द लहजे में कहा, मगर अभी उसे जिंदान में रहने दो कि वो बाहर जाएगा तो लोग नई गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। निजाम शाह को दिन के उजालों में गजनी की गलियों से गुजरता देखकर अहले शहर कहेंगे कि गदागर जीत गया और जलाले शाही को शिकस्त हो गई।
मलिका गजनी की आवाज थकी थकी सी महसूस हो रही थी। जब तक वो सांस ले रहा है उसकी फितरा अंगेजियां खत्म नहीं होगी। अमीर जलाल ने एक बार फिर मलिका गजनी को वरगलाने की कोशिश की। वो जिंदान में रहे या जिंदान से बाहर, उसकी जिंदगी बहरहाल एक फितना है और मलिका गजनी को पूरा इख्तियार हासिल है कि वो इस फितरे की परवरिश करती रहे या इसे हमेशा के लिए जेरे खाक दफन कर दे। मलिका गजनी के फैसले से जाहिर होता था कि निजाम शाह को चंद सांसों की मजीद मोहलत मिल गई है। अमीर जलाल चाहता था कि निजाम शाह की सांसों का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म हो जाए। हम जो बेहतर समझते हैं वही कर रहे हैं, मलिका गजनी ने किसी कदर नागवारी से कहा। मलिका आलिया की दानिशमंदी पर कौन जी होश शक कर सकता है। मिजाज शाही की बरहमी देखकर अमीर जलाल ने अपना लहजा बदल डाला और निजाम शाह के मुंह बोले, बेटे अहमद सालार के बारे में क्या हुक्म है? उसने भी अपने रूहानी बाप की तकलीद में बगावत का रंग इख्तियार कर लिया है, उसे अभी कैद में पड़ा रहने दे, मलिका गजनी ने बेदिली से कहा। और उसकी बेटी निगार खानम? अमीर जलाल ने डरते डरते पूछा। अगर वो रजामंद हो तो उसके साथ शादी कर ले, वरना उसे जाने दे कि एक मजबूर लड़की से हमें कोई शिकायत नहीं। यह कहकर मलिका गजनी ने मुंह फेर लिया। यह खुला इशारा था कि अमीर जलाल खलवत शाही से निकल जाए। सलार गजनी मलिका के कमरे से बाहर आया तो ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी बिछाई हुई बिसाते सियासत अचानक उलट गई है और वो अपनी जिंदगी की सबसे अहम बाजी हार गया है। अमीर जलाल खलवत शाही से निकलकर सीधा इमाम रुकनुद्दीन मसूद के पास पहुंचा। निहायत तैयारी के साथ शिकस्ता लहजे में बोला, मैं गुनहगार इंसान अपने मजहब की एक हकीर सी खिदमत अंजाम देना चाहता था, मगर मलिका आलिया ने मुझे उस सादत से महरूम कर दिया। ये कहते हुए अमीर जलाल ने इमाम रुकनुद्दीन मसूद को निजाम शाह की सजा मौकूफ करने का पूरा वाकया सुना दिया। उस खबर ने दरबारी आलिम को भी उदास कर दिया था। गोया निजाम शाह की मौत उन दोनों की खुशी का सबब बन सकती थी। इमाम रुकनुद्दीन मसूद के चेहरे पर मुख्तलिफ रंग उभरते रहे। फिर वो सरगोशी के अंदाज में अमीर जलाल से मुखातिब हुए, भला तुम्हें इस मजहबी फरीजे की अंजाम दही से कौन रोक सकता है? अमीर जलाल ने चौंक कर इमाम की तरफ देखा। अब निजाम शाह के जिस्म में जान ही कितनी बाकी होगी। इमाम रुकनुद्दीन मसूद की आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। तुम्हारे हाथों की हल्की सी जुम्बिश भी उसकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। हैरत की ज्यादती से अमीर जलाल की आंखें मजीद फैल गई थी। अब तक तुमने निजाम शाह पर जिस कदर तशद्दुद किया है उसमें मलिका आलिया की रजा शामिल थी। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने बड़ी होशियारी से अमीर जलाल को निजाम शाह के कत्ल के लिए नया रास्ता दिखाया। तुम बड़ी मजबूत दलील के साथ कह सकते हो कि वो बूढ़ा शख्स जख्मों की ताब ना लाकर मर गया। जिंदान की तारीकी में तुम्हें देखने वाला कौन होगा? अब पत्थर के दरो दीवार तो इस काबिल नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सके, और अगर बिलफर्ज मुहाल गवाही दे भी दी तो उस गवाही को कौन तस्लीम करेगा? इमाम रुकनुद्दीन मसूद की गुफ्तगू में बड़ी जारहियत थी। मलिका आलिया फितरतन एक रहमदिल औरत है, इसलिए उन्होंने निजाम शाह का बहता हुआ खून देखकर अपना फैसला बदल डाला है। मगर मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम इस मजहबी फितने का खात्मा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत हासिल कर लो। इमाम रुकनुद्दीन मसूद का मशवरा सुनकर अमीर जलाल के चेहरे पर मुसर्रत और सरशारी का रंग उभर आया, जैसे उसने मैदान जंग में अपने सख्त जान हरीफ को शिकस्त दे दी हो। इमाम की नशिस्तगाह से उठकर अमीर जलाल अपने मकान पर पहुंचा और एक कमरे में कैद निगार खानम से मुखातिब होकर बोला, तुमने किस चीज का इंतखाब किया? सालार गजनी का लहजा आमरियत की भरपूर अक्कासी कर रहा था। मेरे जमाल का या मेरे जलाल का? मैं जवाब दे चुकी हूं, निगार खानम ने बेनयाजाना कहा। अब मैं किसी वजाहत की जरूरत महसूस नहीं करती। इसका मतलब है कि तूने मेरे जलाल का इंतखाब कर लिया। अब सालार गजनी के लहजे में बेहूदगी भी थी और सफाकी भी। अफसोस तूने आबरूमंदाना जिंदगी का इंतखाब नहीं किया। अमीर जलाल की आंखों में हवस की परछाइयां लरज रही थी। अब तू मेरी कनीज बनकर रहेगी, ऐसी कनीज जिसके जिस्म पर मुझे पूरा तसर्रुफ हासिल होगा। यह महज तेरी खाम ख्याली है। निगार खानम के लहजे में वही बेनयाजी थी जैसे वो अपने घर की चार दीवारी में मौजूद हो। सरदार तबरेज भी यही कहता था। निगार खानम ने अमीर जलाल को माजी का एक इबरत खेज वाकया याद दिला दिया। मगर मैं सरदार तबरेज नहीं हूं, अमीर जलाल ने वहशियाना अंदाज में चीखते हुए कहा। तेरी अहमकाना जिद तुझे भी बेआबरू कर डालेगी और तेरा पागल बाप भी कल सुबह तक अपनी जिंदगी से महरूम हो जाएगा। सालार गजनी ने अपना जालिमाना फैसला सुना दिया था। जो होना है वो होकर रहेगा। निगार खानम ने अमीर जलाल की आंखों में आंखें डालते हुए बड़ी जुर्रतमंदी के साथ कहा, इंसान बेआबरू उस वक्त होता है जब रुसवाई के उस अमल में उसकी अपनी रजामंदी शामिल हो। अगर तूने मेरे जिस्म पर तसर्रुफ हासिल भी कर लिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखने वाला तो देख रहा है कि मैं कितनी मजबूर हूं। मैं तुझे मजबूरियों से निजात ही तो दिलाना चाहता हूं निगार खानम। अमीर जलाल ने एक बार फिर अपना लहजा बदला।
سالار غزنی کا خیال تھا کہ نگار خانم اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہو گئی ہے، پہلے تو اپنے آپ سے تو نجات حاصل کر لے۔ یہ کہہ کر نگار خانم نے منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ساری دنیا کی نفرتیں اور حقارتیں سمٹ آئی تھی۔ میں تجھے تھوڑی سی مہلت اور دیتا ہوں۔ امیر جلال یکایک سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح چیخ اٹھا، آج رات ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو صبح کے سورج کو گلے لگائے گی یا ان اندھیروں کو قبول کرے گی جن کا سلسلہ قبر میں پہنچ کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر امیر جلال کمرے سے نکل کر چلا گیا اور اس کے خدمتگاروں نے دوبارہ کمرے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ امیر جلال نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ ایک اوباش انسان تھا اور اس نے خدمت گزاری کے لیے کئی خوبصورت کنیزیں ملازم رکھی ہوئی تھی جو رات کے وقت ساقی گری کے بھی فرائض انجام دیتی اور محفل رقص و سرور کی رونق بھی بڑھاتی۔ امیر جلال نصف شب تک نغمہ اور رقص و جام سے دل بہلاتا اور پھر تھک کر سو جاتا۔ امیر سبکتگین کے عہد حکومت میں وہ ایک معمولی فوجی افسر تھا اور انتہائی رازداری کے ساتھ زیر زمین تہخانوں میں جشن کیف و نشاط برپا کرتا تھا۔ پھر جب وہ امیر اسماعیل کے دور حکمرانی میں غزنی کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوا تو اس کی نفسانی خباستوں کے سارے نقوش چہرے کے ساتھ ساتھ مکان کے در و دیوار سے بھی جھلکنے لگے۔ اب وہ آزادانہ شراب پیتا اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتا مگر اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ امیر جلال جیسے بدمستوں کا احتساب کرنے والا سخت گیر حکمران سبکتگین قبر میں سو رہا تھا، اور اس وقت جو لوگ تخت غزنی پر جلوہ افروز تھے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اراکین سلطنت میں سے کون کس کردار کا حامل ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے آگے خم رہیں، چاہے وہ لوگ اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے بندگان خدا کے جسموں کو سروں سے محروم کر دے یا ان کے پیراہن آبرو کی دھجیاں اڑا دے۔ امیر جلال نے حکومت کی اسی بے حسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نگار خانم کو یرغمال بنا لیا تھا۔ پھر جب ہر طرف رات کی تاریکی پھیل گئی تو امیر جلال زندان کی اس کال کوٹری کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ سالار غزنی نے پہرے داروں سے سوال کیا کہ وہ پاگل بوڑھا کس حال میں ہے۔ جواباً پہرے داروں نے کہا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ ملکہ عالیہ نے ازراہ کرم اس کی سزا موقوف کر دی ہے۔ امیر جلال نے اپنے ہاتھوں سے کال کوٹری کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، خبردار، اب اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ کہہ کر امیر جلال اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ سالار غزنی کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے وہ نظام شاہ کے جسم کو زنجیروں سے آزاد کر دے گا اور پھر ایک انتہائی زخمی بوڑھے کا گلا گھونٹ کر اس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع کر دے گا۔ امیر جلال نے جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں دیکھا نظام شاہ زندان کے فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ سالار غزنی کو اپنا کام بہت آسان نظر آ رہا تھا۔ وہ عجیب انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر جیسے ہی نظام شاہ کے قریب پہنچ کر زنجیریں کھولنے کے لیے جھکا تو یکایک امیر جلال کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا پورا جسم برف کی مانند جم گیا ہے۔ سالار غزنی گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ اب اسے سانس لینے میں اس قدر دشواری پیش آ رہی تھی کہ جیسے اس کا دل ڈوبا جا رہا ہو۔ امیر جلال بدحواس ہو کر چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کوشش میں فرش پر گر پڑا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے دوبارہ اٹھا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک اپاہج شخص ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی لاش کو گھسیٹ رہا ہے۔ سالار غزنی چند قدم اور پیچھے ہٹا، تب اسے ایک عجیب سا شور محسوس ہوا جیسے ہوا کا خوفناک طوفان آ گیا ہے اور زندان کے پتھریلے در و دیوار حقیر تنکوں کی مانند اڑے جا رہے ہیں۔ امیر جلال پر اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ چیخ کر پہرے داروں کا آواز دینا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ امیر جلال کے دل و دماغ پر اس قدر دباؤ تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور کال کوٹری میں ٹھہر جاتا تو اس کی سانسیں بند ہو جاتی یا دل و دماغ خون ہو کر ناک اور منہ کے راستے سے بہنے لگتے۔ امیر جلال نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ نظام شاہ کو چھوڑ کر بلا تاخیر باہر نکل جائے۔ پھر جب سالار غزنی دروازہ کھول کر باہر آیا تو حیرت انگیز طور پر اس کی جسمانی اور دماغی کیفیات میں تبدیلی آ چکی تھی۔ کیا تم نے کچھ دیر پہلے کسی قسم کا شور سنا تھا؟ امیر جلال نے پہرے داروں کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں، زندان کے محافظوں نے مختصراً جواب دیا، مگر ان کی آنکھوں میں حیرت کا رنگ نمایاں ہو گیا تھا اور وہ اپنے سالار کی گفتگو کا مقصد سمجھنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ امیر جلال نے بڑے تعجب سے پہرے داروں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، شاید یہ میرا وہم تھا۔ اس کے بعد سالار غزنی دوبارہ کال کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر جیسے ہی نظام شاہ کی طرف بڑھا اس کی وہی کیفیت دوبارہ لوٹ آئی۔ امیر جلال کو محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ چند لمحے بھی یہاں ٹھہرا تو اس کی حرکتیں قلب بند ہو جائے گی۔ سالار غزنی فوراً ہی باہر نکل آیا اور پہرے داروں سے یہ کہتا ہوا اپنے مکان کی طرف چل دیا، ابھی وہ بے ہوش پڑا ہے، جب ہوش میں آ جائے تو اس کی زنجیریں کھول دینا۔ خوف و دہشت کے سبب امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ پہرے داروں نے چونک کر سالار غزنی کی طرف دیکھا مگر وہ آگے جا چکا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے کئی بار امیر جلال کے جسم میں سردی کی تیز لہر اٹھی اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً نظام شاہ ایک بڑا جادوگر ہے
जो बेहोशी के आलम में भी अपनी शोबदाबाजी दिखा रहा है। अमीर जलाल ने तेज तेज चलते हुए सोचा, अगर वो इतना ही ताकतवर साहिर है तो फिर उसने जंजीरें कैसे पहन ली और अपने जिस्म को ताजियानों की बारिश से महफूज क्यों नहीं रखा। अमीर जलाल ने अपने आप से दूसरा सवाल किया, मगर वो उसका कोई जवाब ना दे सका। सालार गजनी का जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया था। अमीर जलाल उसी बदहवासी के आलम में अपने घर पहुंचा और खिदमतगारों से शराब तलब की। फिर कुछ देर बाद जब उसके आसाब पुरसकून हो गए तो उसने अपनी एक राजदार कनीज को तन्हाई में तलब करके कहा, तू किसी सालन या मशरूब में बेहोशी की दवा मिलाकर निगार खानम को खिला दे। कनीज ने बड़ी मानी खेज नजरों से अमीर जलाल की तरफ देखा और चुपचाप कमरे से निकलकर चली गई। कुछ देर बाद कनीज वापिस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सा रंग था, घुटी घुटी मुसरत और दबी दबी खुशी का रंग। आका, वो कहती है कि उसने इस घर का आबो दाना अपने ऊपर हराम कर लिया है और मेरा जाती मुशाहिदा भी यही है कि शायद वो तड़प तड़प कर मर जाएगी, मगर गिजा का कोई निवाला और पानी का कोई कतरा अपने हलक से नहीं उतारेगी। अमीर जलाल कनीज की बात सुनकर बड़ी सफाकी और खबासत के साथ मुस्कुराया। मैं आज रात ही उसकी आजमाइश करूंगा। वो जानती नहीं कि मेरा नाम अमीर जलाल है और कुछ लोग मुझे दरिंदा भी कहते हैं। सालार गजनी अपनी नशीज से उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। फिर अचानक पलटकर अपनी कनीज से मुखातिब हुआ, अगर तुम लोगों को इंसानी चीखों का शोर सुनाई दे तो फौरन ही अपनी समातों को बंद कर लेना, वरना तुम्हारे कानों में भी पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया जाएगा। यह कहकर अमीर जलाल तेज तेज मगर लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। फिर सालार गजनी अपने हाथों से कुफल खोलकर निगार खानम के कमरे में दाखिल हुआ। निगार खानम खिड़की की जानिब खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी, मगर वहां आसमान पर चमकते हुए सितारों के सिवा कोई दूसरा मंजर मौजूद नहीं था। अगर कुछ था तो थोड़े फासले पर दरख्तों के हजूले थे जिन्होंने अंधेरे की स्याह कबा पहन ली थी। मेरी बख्शी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है और फैसले की साथ तेरे सर पर आ पहुंची है। अमीर जलाल ने कमरे के वस्त में पहुंचकर निगार खानम को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा फैसला बहुत पहले जाहिर हो चुका है। निगार खानम ने उसी जाविये से खड़े खड़े कहा, मैं अपने अल्फाज बार बार दोहराने की आदी नहीं हूँ। अगरचे निगार खानम की आवाज मध्यम थी, मगर उसका जवाब बड़ा जारहाना था। अगर आज रात तू शरीके हयात की हैसियत से मेरी जिंदगी में दाखिल नहीं हुई तो कल सुबह का सूरज तुलू होते ही तेरे सरकश और बद दिमाग बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। अमीर जलाल ने अपनी दानिश्त में एक मजबूर औरत को बहुत खौफनाक धमकी दी थी। सालार गजनी का ख्याल था कि उस धमकी को सुनकर निगार खानम लरस जाएगी, मगर अमीर जलाल उस वक्त हैरान रह गया जब उसने देखा कि निगार खानम ने अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं की। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल सुबह तक क्या हो जाएगा। निगार खानम के सकून और इत्मीनान का वही आलम था, मगर मैं जानता हूँ। अमीर जलाल के लहजे में बड़ा तकब्बुर था। मुझे तेरी और निजाम शाह की तकदीरों के बारे में मुकम्मल खबर है और मैं अपने बख्ते रस्सा के मुतालिक भी आगाही रखता हूँ। निगार खानम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसी इत्मीनान की हालत में खामोश खड़ी रही। अमीर जलाल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और निगार खानम के करीब जाकर ठहर गया। मुझे इस अम्र पर पूरा इख्तियार है कि मैं तुझे बजोरे ताकत अपनी दाश्ता बना डालूं, मगर मैं तेरे गरूर को शिकस्त देना चाहता हूँ। सालार गजनी की आवाज यकायक तेज हो गई थी। मेरी आंखें बस एक ही मंजर देखना चाहती है कि अहले गजनी के सामने तेरी जबान पर सालार गजनी का नाम हो। निगार खानम बदस्तूर खामोश खड़ी रही। अमीर जलाल का गुस्सा भड़क उठा। एक मजबूर औरत मुसलसल उसे शिकस्त दिए जा रही थी। सालार गजनी अपनी ये तौहीन बर्दाश्त न कर सका और शिद्दत गज़ब से पागल हो गया। फिर कुछ देर बाद उस दरिंदा सिफत इंसान के ताजियाने निगार खानम के नर्मो नाजुक जिस्म पर बरसने लगे। निगार खानम सर से पांव तक खून में नहा गई, मगर उसने अपनी चीखों को होठों की कैद से आजाद होने नहीं दिया। अमीर जलाल हर ताजियाने की जरब लगाने से पहले बस एक ही बात कहता था, जब तक तेरी जबान मेरी रफाकत के इकरार में नहीं खुलेगी उस वक्त तक मैं तेरे साथ यही वहशियाना सलूक करता रहूंगा। मुझे देखना है तेरे अंदर किस कदर कुव्वत बर्दाश्त है। सालार गजनी के कई भरपूर ताजियाने निगार खानम के दिलकश चेहरे पर भी पड़े थे। फिर जब उन जख्मों से बहने वाला खून उसकी आंखों में भर गया तो निगार खानम ने अपने पैराहन की आस्तीन से आंखें साफ करने की कोशिश की, मगर आस्तीन तो पहले ही खून में डूबी हुई थी। नतीजतन उसकी आंखों की धुंध कुछ और बढ़ गई। एक नाजुक अंदाम औरत ने अमीर जलाल के चंद ताजियाने और बर्दाश्त किए, फिर वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अमीर जलाल ने ताजियाना जमीन पर फेंक दिया और निगार खानम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी पहला दिन है, इतने जख्म तो एक मामूली औरत भी बर्दाश्त कर लेती है। यह कहकर सालार गजनी कमरे से बाहर निकला और अपनी खिदमतगार कनीजों को हुक्म देते हुए बोला, इसके मुंह में पानी और फलों का अर्क टपका दो, कहीं ये भूख और प्यास की शिद्दत से मर ही ना जाए। अभी इसे कुछ दिन जिंदा रहना है। इसी दौरान मलिका गजनी के हुक्मनामे के जवाब में महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल को इत्माम हुज्जत के तौर पर आखिरी खत तहरीर किया।
برادر عزیز، میں اس کی شکایت نہیں کرتا کہ مادر غرامی میرے حق کے وراثت کو تسلیم کرنے کی بجائے میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کر رہی ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام تلخیوں کو فراموش کر کے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری باتیں بہت غور سے سنو۔ امیر ناصر الدین ہم سب کے جاہے پناہ تھے، اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ والد محترم کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، تم میری آنکھیں ہو، اس لیے میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مگر سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی حکمران کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ذہین ہونے کے علاوہ اچھا معاملہ فہم بھی ہو، لیکن خوبی قسمت سے ابھی تم بچے ہو اور معاملہ فہمی کی منزل سے بہت دور۔ اگر تم میں یہ صفات موجود ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کی اطاعت کو اہمیت نہیں دیتا۔ امیر مرحوم نے تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھا۔ میری دوری کے سبب یہ صورتحال ناگزیر تھی۔ اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اور امیر مرحوم نے وراثت کے طور پر جو کچھ چھوڑا ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کر دو۔ غزنی جو ہماری شان اور روب و جلال کا سرچشمہ ہے اسے مجھے دے دو تاکہ میں بلخ و خراسان کو دشمنوں سے پاک کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیر جلال اور دوسرے عمرا نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ملکہ غزنی کو گمراہ کن مشورے دیے، جس سے متاثر ہو کر اس تنگ نظر اور عاقبت نااندیش عورت نے محمود کو صاف صاف لکھ دیا، وراثت تقسیم ہو چکی، اب یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم جو چاہیں تمہیں بخش دیں یا پھر تم سے تمام مراد چھین لیں۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اطاعت شعاروں کی طرح غزنی حاضر ہو جاؤ۔ اب کی بار تم نے کسی تاخیری حربے سے کام لیا تو پھر تمہارے سر سے ہمارا دست کرم اٹھ جائے گا اور تمام نتائج کی ذمہ داری تنہا تمہاری ذات پر ہوگی۔ اس اثنا میں نگار خانم پر امیر جلال کے تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ روزانہ رات کو اس مجبور عورت پر تازیانوں کی بارش کرتا، یہاں تک کہ نگار خانم بے ہوش ہو جاتی، مگر سالار غزنی کا ہوسناک مطالبہ تسلیم نہ ہوتا۔ اس کا پورا جسم اور چہرہ زخموں سے بھر گیا تھا۔ آخر ایک دن امیر جلال کے خدمتگاروں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، آقا، اب اس عورت میں آپ کا قہر برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ اگر اس پر مزید تشدد کیا گیا تو وہ جان سے بھی گزر سکتی ہے۔ وہ جان سے تو یقیناً جائے گی، امیر جلال نے کسی درندے کی طرح گھراتے ہوئے کہا، مگر ہم اس طرح اسے دنیا سے بے داغ جانے نہیں دیں گے۔ پھر اسی رات امیر جلال نے بہت زیادہ شراب پی اور اپنے سینے میں ناپاک جذبے چھپائے ہوئے نگار خانم کے پاس پہنچا جو ایک مردے کی طرح فرش پر پڑی تھی۔ شاید تجھے یہی پسند ہے کہ تو امیر جلال کی داشتہ بن کر رہے۔ خواہ شام بھیڑیا لڑکھڑاتے قدموں سے ایک معصوم دوشیزہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نگار خانم کی ناتوانی کا یہ حال تھا کہ وہ مزاحمت تو کیا کرتی، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بس خاموشی سے کمرے کی چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امیر جلال نے غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ایک بدمست کہکہا لگایا، پھر جیسے ہی سالار غزنی نے نگار خانم کے جسم کو چھونے کی کوشش کی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں۔ امیر جلال پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ خدمتگار اپنے آقا کی دل خراش چیخیں سن کر مدد کے لیے دوڑے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ خدمتگار دروازے پر دستک دے رہے تھے اور امیر جلال اپنے بے جان ہاتھوں کی طرف دیکھ کر چیخ رہا تھا، یہ کیسی آفت ناگہانی ہے، اس جادوگر نے مجھے تباہ کر دیا، آقا دروازہ کھولیے۔ امیر جلال کی چیخیں سن کر خدمتگار بھی زور زور سے بولنے لگے تھے، ہمیں اندر آنے دیجیے، دروازہ توڑ ڈالو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امیر جلال کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح چیخ رہا تھا، دروازہ توڑ ڈالو۔ خدمتگار کچھ دیر تک مضبوط دروازے پر ضربے لگاتے رہے۔ اس دوران نگار خانم نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں کھول کر امیر جلال کی طرف دیکھا۔ سالار غزنی اس کے قریب ہی کھڑا چیخ رہا تھا۔ نگار خانم کی دھندلی نگاہوں کے سامنے بڑا عجیب اور ناقابل یقین منظر تھا۔ سالار غزنی کا پورا جسم متحرک تھا، مگر اس کے دونوں ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے، جنہیں وہ پوری کوشش کے باوجود ذرا سی جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آخر طویل جدوجہد کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا اور تمام خدمتگار شدید بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہو گئے۔ سالار غزنی کے ملازموں کو یقین تھا کہ وہ کمرے میں پہنچتے ہی کوئی خوفناک منظر دیکھیں گے، مگر جب انہوں نے ظاہری طور پر امیر جلال میں کوئی تبدیلی نہیں پائی تو وہ بڑی حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگے جو کچھ دیر پہلے اس طرح چیخ رہا تھا جیسے اس پر کوئی ناقابل برداشت عذاب نازل ہو رہا ہو۔ کیا بات ہے آقا؟ کئی خدمتگاروں نے بیک زبان کہا۔ اب ان کے لہجے میں نہ دہشت تھی اور نہ حیرت۔ آپ کیوں چیخ رہے تھے؟ ہمیں تو یہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ ملازموں نے فرش پر پڑی ہوئی نگار خانم کو دیکھا۔ وہ گزشتہ ایک ماہ سے یہی منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے ایک زخمی عورت کی حالت ان کے نزدیک کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔
پھر خدمتگاروں نے کمرے کے گوشے پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، کوئی انقلاب نہیں آیا تھا۔ پھر امیر جلال کی چیخیں، ملازموں کا ذہن الجھ گیا تھا۔ حرام کارو! امیر جلال کا انداز گفتگو نہایت بیہودہ اور فوحش تھا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے ہاتھوں کی طاقت سلب ہو گئی ہے؟ جاؤ کسی طبیب کو لے کر آؤ۔ امیر جلال کے انکشاف کے بعد خدمتگاروں نے اپنے آقا کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ واقعتاً بہت بڑا حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ سالار غزنی کے ہاتھوں کو دیکھ کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گوشت پوست کے جسم میں دو تراشے ہوئے پتھر لگا دیے گئے ہیں۔ تمام خدمتگاروں کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بد کردار اور سفاک آقا کن ارادوں سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ملازموں کو اپنے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ پھر ان کی آنکھوں کی بھی پتلیاں کانپنے لگی۔ کبھی وہ سالار غزنی کی طرف دیکھتے اور کبھی اس مظلوم عورت پر نظر ڈالتے جو اپنی شدید نکاہت کے سبب نزع کے عالم میں گرفتار کسی مریض کی مانند نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی امیر جلال اس ناتواں و مجبور و بے کس عورت پر قابو نہیں پا سکا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ گنوا بیٹھا۔ آخر قدرت نے امیر جلال سے کیسا انتقام لیا تھا، یہ سوچ کر خدمتگاروں کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نمک حرامو! اپنے ملازموں کو خوف و ہراس میں مبتلا دیکھ کر سالار غزنی دوبارہ چیخا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ شاہی طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ خدمتگار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ امیر جلال بھی چند قدم آگے بڑھا، پھر پوری طاقت سے نگار خانم کے جسم پر ٹھوکر لگاتے ہوئے بولا، یہ ایک عارضی بیماری ہے، شاہی طبیب کے علاج سے بہت جلد دور ہو جائے گی، مگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ٹھوکر کھا کر نگار خانم نے دوبارہ آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ حد سے زیادہ کمزوری کے باعث بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ امیر جلال کے خدائی دعووں کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اپنے قہر و نفرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سالار غزنی جھکا اور اس نے نگار خانم کے منہ پر تھوک دیا۔ سالار غزنی مجبوری اور بیچارگی کی بدترین مثال تھی۔ امیر جلال کے اس عمل سے ایک لمحے کے لیے نگار خانم کے چہرے پر کراہیت کا رنگ ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔